on kongyawa wata ya forenda halbani arjaka ba point fo ten par la tienti na jem seme bale fo tulika laran wa ti la pa yiti ti fo sura fa sam ti fo menga ba tioramba halin ton ke tio yot point na yi laran ti wa wenran difo la fo santal tien ti be wana yi nele bil ning fo pa mi yi so lik dalen le to ba bumba to son ten wa 15 ti n'enquête digitale ren tiebo a wata ne mara menga la ya fo hanta tieba la fo kisida ti na jem same ti fo mara da menga ngudi ti yarba a le porin yel wi so fa gil porin al hagi zida bo ka sinab kenga tawle la pasa ton tarasro runda ibe rabiela tonya te nab ninga yam shanki anyabada na yira ne nam goy labrari ambasay la nab ninga yamson vui aten lara a solma baya na yakma wan lab gandin daton kolore a zabada ne pore tiren lebra a julaira yampa yande mosa ni yetine ba yampa tabiye ne ba yampa tabiye bam data kutuyi din jombe bam dat mobilette jombe ta yampa sekum gondom ba team nan kwataba ya yin ba yil woto ti yil ga wakilan to jom tagas ga jugu na winigi ti nanam sa yampa tabi na bninga ya rashi sun goyilan pakam na yira rakin betum pamitiri rabba nande na ma goyiliye we seratum jom kabim na ma jingiye fosun wamba mam nama goyina fosun gien mam nama goyina ya nyela ma shiba meng fosun dat bi pamam nimbuida laba perse kobne bugurado sandat bi fab algersan lenga fonda toto et ketun twen hanetaba la fosun wali ko ni fi sane mam nama yire ndiko ni fina sane mam nama goyila wankat kanga ayampa shekum naba rikdane mana zabri mana yibe zabri mana windu zabri mana zabri la yamsin shekka saba ye pa zabda nam goyli jugi bala mimi ti nebala nam ye ya naba me ya tinga yinga la ye ya naba aya tinga men naba renda ya tinga kwaranda ajuda ya tinga na yakum da yemda pawri wakat kanga ti bumsa wana antoron sisa soloma nakanga sanche pa gonye susama jema soto asa 20 euro ya yel tim la bawda na yile ta soloma leba ji ta soloma nyan so wila to pam bange ti naba asan pulum la satana ko la moi asidbe na ken kan jugu la abaram mba hanjininga ayabram mba hanjininga nimbuida han kwa tomninga asitu makam tom kanga wa sherade ene ya nab ninga yamson weka antarade ti asol masan wa pedere ya yin tom da sanga lanken le sama ala gizida Boubacar sidnap san konton tarskan la yelbun kanga ya wen ma konfoking ayey am patar gomna na paahbe haya biri to damnisi hanna nyaba ni mbuida la dayi to damnisi hanna gibilir goylay gomna wato koya talata octobre kiugara san pisi la yober kitan ni monsieur bari kuba zakob haya alagi goma yelamte fo hanna en pinet fo hona zaba ne ya fo ni wenga bewa en yir fo hona nyogo jodne ne yam ya pista ne kankara he ne bok hum po ko saba rod boli ni ke kin kalam benga ya wota la biwa na taba la misule ko Jacob na wa wirs tirwum yella fonle ya sida alagi zida Boubacar sidnaba sampamti konfoking lak polonga ankel ko ba kien bene la konton dunda yibewa yel bunde yetin ti fo nan di bem ne yam saba
sã fo sẽn tar zoodo ne yalem fo ne yam sab sẽn na n zabe fo ne yam sab sẽn na n yaa beem tɩ yãmb sɩd zabame tɩ nebã fãa ne tɩ yãmb sʋka mono ka be manegr ka be pa sõma ye yẽ baas n são fo sẽn na n tẽed tɩ fo ne yalma la zoodo yalem zoodo a baasda wãna yaa yã wã la tagsga zulgra zĩiga fo sã n zab ne yam sab gũusda yɛl wɩsgo pa zaalem la a sɩ yaa yam saba ye fo zuga sã n pa tʋmd n tɩ fo to zamd ne yẽnda yẽ zuga tʋmdame fo sẽn dat n sig bɛgd ning pʋgã yẽ pa na n sak n sig be fo sẽn dat n dẽgem yẽ to-to wã yẽ pa na n tʋ fo n kẽ fo bɛgda pʋgẽ fo f wat n ta zĩig ning dat n maan tig tae tɩ nebã yã wã yẽ zot yãnda n yẽ baoodã zĩiga na ye tɩ yel-kãngrã tõog n maane rẽnd fo sã n zab ne yam saba baa sã n na n maan fo wẽnga a gẽesdame n maan wẽnga sẽn na yɩ fo yembre la na n ta tɩ nams fo la ra nams fo roagdba la ra nams fo nebã t'a tara yam a pa rat tɩ fo ne yẽ sʋka yella wa tɩ mad neda toe yẽ yaa yam sab-zabre la fo sã n tog n maan zoodo bas zabrã menga tog n zems ne yalma ned yam sẽn pata wãnkat kãngã bãng tɩ fo yãnda ka zĩig bale sẽn yaa fo zoala tɩ fo baala t'a a wa tɩ y tog n maneg yel-kãngã la t'a tũ fo n tog n zĩig la a tog n zĩ yɛɛ tɩ fo manesd n t'a get wa a pa getã zĩig ning fo n pa rata gom-gomda a sã n yik n tog n ta bee t'a luba pip ya beool n pa beemda ya zood menga a lebga yãnd bõanga a pa la paa yell ye yaa yẽ me bẽera kaɛɛgre n zems woto ya be la yaa la yẽ me bẽera kaɛɛg n zems woto sã n wa tog n ta tɩ yãmb tog dɩk menga maan zemsg ne ninsã n yalma bale sẽn yetɩ tembende tebla yʋme sẽn yet woto wã wãnkat ninga pa sẽn kẽnda tɩ kolkooda rʋʋnd wã la yalem ye ninsã n yalmba yaa wʋsgo nina kẽnda ne karbat n fuur sõma tɩ fo sãm t'a tara yam miga yamã tɛk yaa sẽn-tiirã n sẽbga bũmba to pa naag ye bara tɩ m sẽn tʋmd m tʋʋmda tɩ y sabo tɩ m tʋʋmda ye na n togsa sɩd nab t'a rigi pa gil kɛp aywa rẽnd nina me ningda basam kẽnga a fuid kẽnga n zĩ ka pugli wã sõma gomd n noosdẽ tɩ fo sãm tɩ yaa ned sẽn tar yam mik ay a tɛka la fo f gɛta woto sãn wa rɩk gomd n kõata na n zuka sã n yis gomda la fo sẽn yã tɩ pa yam sab gomd la wotone wãnkat kãngã a la gi yeelame gũusi menga ne zoodo ne ned yam sẽn pata la tɩ yetɩ yalma y sã n tog n yõg zood ne yalma yãmb sẽn tolg n maan beem ne yam saba n são a la gi kẽngã taoor rũndã yibeoogã n tog n kõ tõnd tagsgo b yeelame tɩ bũmb ka be t'a wẽngã ta naab ninga sẽn pa wʋmda nin-buiid yãbr ya naab ning tob sẽn kɩd ne a nin-buiid yãbr yãbr n dat fãagrã tɩ fo mum tobã n zĩ n yaool n yaa naaba fo yaa saka naaba tɩ fo nin-buiidã tar bor-yoo tɩ fo tam lebg ãn tãms bag bʋgdb wãdg wãnkat kãngã wã fo la wẽngã fãa zura wo fo yaa tʋʋm noog taoor saba fo yaa tẽn-gilg naaba fo yaa tẽn-tõnd naaba fo yaa nasaar naam taoor saba f yaa rog mik naam taoor saba f yaa dĩin naam taoor saba
fo ho wan to mbe tawre jini ngati fo polo ndamba san wa to be shusang pour mbe pakar pour mbe yele bedel pour to be yabada wen la fo ya tawre yinga en samba ti fo na yi faar de bam yinga ti fo yet to ba ngai yur café ngai on forget soup ngai ndoran divin ni ndik bier mas ran page ti fo ne batal nyabere an kaade to si mam sida ni sa lebeta wenga yid nin kanga saba bale ya ne ba ya sabab ti fo bebe ti mohmana bel buni eti nebla nam bale nam pa ya samba na sa nama pour ni ya kete ati na la auto ya yenge ti sa sambale ya nebla yakra eti ya bonteng na ba sul kanga taw saba ya zakala ren ya neba mbela nambe la neba hawa yabada an geto taw saba an vilagade ti taw saba sinda mboane ta sinda awum nambi be pa wumde so manra yabala sawa sekana yi woto ya tila ita wum la san wum la sinda to sima wengle be yi da yawa la alagi san konton tarskan la yelbun kan anek dat fragile la ya wenma rumustation ninga yorsum bonti konfoking dan nab ninga san wan tiran ya na yoko haya yam yanka wume nimbuide ha gebo kela la harajin shin bala ti arfo hanyawa gebo wa pora aya yoko bebe pasomay arba octobre kiugara sem pisi la yopuer ketumbe ne me sibari ko zakob velamte ner ha wa kin bakatri zakapura zakala bakatri zakala pura en yile moteur wati yin kan ya konvere ay dan ya mbasham zakon la fo hanyawa ami kaptam bakatri zakon la fo kin kan ya konvere ayo faut pas gien chamay la vom bor ko ba mumininga me sibari ko zakob na wa to hati de bangi ko ba hanya ya moy mane ko ba han kaya ya moy mane il bun ning sa mbe abonuga be yelam ya ti ko ba sate kat dori au kat zakon san gien se ba ko le wat mi ko ba silam pale wa ko ba ko kat dori ko ba ko kat dori ale ko ba la ma bada kat ko ba yamde ayo ko ba den dit bum ninga ya mai patan ya yankin yaro ko an ko ngai saba jere an kin amel mo ro ko ba ya bi shin bil ko yatta atun ligam ti wa ni shala jogo la ning fo ndo ne tabe fo ningo jo kanga ba fo anti tiki libero lima comme quand on a terre de l'homme bravo ande terre le wali ma ojo kutoka aketembe be ibli na ba ouais on a mis vrai ibli l'imam de fou bébé atine ba tiente ni shongo poda la oui ouais ya ka jeri man to banki azal me man da otola akete man den kata do khobar pa ko ngor be ni haya donc gom kan ya viendra aya kwaya te amel mo ro wa wenam pa ko ngor be jingeta talad mbala wat mi gamba tipani shonge la saba idan kinga tawti alagi pasa tonda tarsro unda arba vela meti neba suka siya kwangren to yida ya nedninga sinya kada tunyore bale onan tu bukaw de rotayib tawre duni ni sala bukaw de batawre na yanse wenna mbura ro tawre na yanse la nedninga fo hon kuwa ayawlam patar gomna le kadiba yamare adeti kwanga daba jube ne panti jube ne basuka ni ning ya katonore fo jube dan yi jube ran ba fa voilà fo nya knyora bu de yi menje
Nzau foogo. Buda yiba ya ton ni salba. Ton adam bisa na mbu foogo ya bil falan soba. Abil te bon. But adam bisa buda ton buda me ton ni la san takade. Na wana buda ni buda ne he shekde. Voilà. Then avocat kabe ya wana me metam budla kaw Parti civil kabe. ye mata Parquet kabe. then fo ni da ning ya zube ni den tinya ka to yora buda yiba gunda fo ton duni ramba ha bu ko bu kasa nga tawre fo tempa pa mbu mbeni Auto de. den fo zube de la jikanga Opa. ti fo nya ka so ba yora ni so ba ni patar bu na so ka ba yin te ku fo ni patar kwayo ni la hin kiwo Voilà. ya mi ya wala tribunal ni himbu do ni ku so bu da te bete ti bu kuma ti ma wato si i ba letar kwayo kwayo ga ya fo ga ku da Ya auto. din zubeir pa be zubeir suka sen yi ne tan ya ka to yore ila zubeir fa tawr so ba ton da jongo ma yora ya kriyel ka yilme ne ba shekde mana gusu ko ibradi ka ba yora yam lewo ndiem ni han vude ate tiam dari ke duni wara ba ndik yore te le ba zaram ne yambe Aba shekde. wala ligi dad ni di foyi kan yak ne yore ba bri ke duni wa ligi de fan ko fo fukete akwanga Opa tun de yora de ikla. nan dik duni wa fan ligi da te fo ya ka za kali yora fukete akwanga da fo ya kwanga jibo fo pana vuyim mpaki fa kimi fo ko ne dan de pa ni ngame pele ya fo soi Yeme de pa. ime paame ti duni ram san baso me Tawla pa. na anda pananti bas fo Abadan. den fo ya kwanga di kanga fo bato me nyak yora itam bange le lebe yore Anya kan sa sa. re la handa to woni ti pas som ni sal ta nyak yora bale bumba han patem manak patem bo ligidin da lebse patar bangar han to yikanti to men lebsa so ba yora yi kabini ne soti ton pas yande ke dunia am lewa balam ta sonti am le dan kenga do ligida to me te nyak ne yore nam da to me te nyak ne yore ba fo nyak ne yore de nam dunna fo nama patenta nabi Suleiman namay Jaram. patenta yi da ne fa fa nanti pam si bagre bala pa nam pa dunida fa le ben nyak ne yore fo sumurum puwi fo pa ha sum puwi sur puur pasek nyak yore A shekde. fa nyak yore surum puwinga fo pa ha sum puuri Ya auto. bale mam te buda yiba tawre tan fo pa pon ha yiba ba yemri Tem. sam pon duni soba tawr soba mahala illa Tem même pas pour donner ça va même. tan même pas pon duni soba me De toute tawla tikete ya même gamma. then when adam bisa zubera man beb soka la zuber hen ti yida taba ne ning hen yakada to yore Aywa. Anye nan duniya fa kwangada ya nen ning hen ya ka to yongole nyeme nga pu hunda ya yel wende wona tu hien zaardo tinya nya ka saka han to noto apa burkin tumde edna kenga la musa octobre kiu gara san pisila ni ketembe ne mesebere ko zakob ala gizeo ka sinabi lamte shungre han diri hinte hininga ya bela no rabda wama mi kibi wa shungre lamte na mo gome ti no sitalwa tin wakati ma moji interporo bala shungre han ya get fa ay wate ay mi hazabdam la ay mam yama men kabe kende shungre pa bebe ba mesebere ko zakob na wa wersa ti rum yella fonle Ti ne convoking songre il parma tarsale il bunda ibe wana kota bala gisida boka sinaba abiye la tondo biye bunda poka ti sura sembezini nga
na wa kenda bene ti kisa kabe nan gomna tega vena nisal sul sum beijing rati ti nisal yam sum beijing rati ti nisal nong lam sum beijing nisal bas yarad ham beijing nisal raba sum beijing zikanga ken apatar kuyinge apatar yamse san yikindan kengme pabene sok ne rengese la kenge taw ti fo yikabala fo na wa hante san yaf yama hambeo ren na meti fo yama tolo ti fo sura sidi yo de mbas yarado ti abi la fo ndata ti fo san sidi yikme sidi alne kende la fna kende ba ti di totona yam ne fa sembe za so an kela no iso an kien do imana ni turunde ibe wa san yiki ina to kara zagala la zagala tinna yele am san yiki nan ken am to ma zinga be kawa lam leb to kan ga zinga nina yele nan to ya zagala ngehe to ma yel ko manare bene kalmbi se yiki de me to nan ken ab karandote ne fa ken da ayama han gana ga zininga asura ambe zininga bene wa ken da yana la yam san wa zin san le wa karambi so te karambi ya yama pa be karangai aparat karno an kenye ta awra da ba ya olan tara kengri ta kengwe ye hanganda mbe yezuwa ya yikbe o nkyangara ho wala kengra ho pare bi chos ko nan tu chonse ayama hante hininga yam san pagunsi karambi kan la boîtier ti boy école buissonnière tabasa karanga ngon yalse bala yama pa be karanga jigi asura pa be karango ye yam datta kengbe tiam ji ne bi puli za kwa mba o kolenche mparachama njinibe mba o bara o ndekle ngole porta noti chien méchant te yam daba ya yam biga ibi songun tu yam ndata bala yam pa ma yin kelara mik yam bezaka pora asura to mbena alphonse binina ayama fa ya ben yam watna mbanti yam panan ton tomna ya yam kero won tor mik ti liwa ya vio alors ye arawanen ayama la sura fa palam sabien ti yam ni ji yama manti shab ji jarame pare bi ibe bendro manti rayang ya kiringujo ne bamba pare bi be rayang getinti boisa zaram yam ya tameti nedi hal shab kudugu nan ken hal pinsin kudugu zo manan to nge ha posat asura mbebe ren fo sura sa mena ni kema kare ya woto na kenga me yama hambe pour yanga kare na kenga la fo sura je lo into mbezininga fo na ha wo yiktibe no na kenga kena lebra fara la hamda ti fo kenga fo yama kabe la fo kenti na fa ya jishro kenti na vuda kenti ke jin voje yama kabe be ya moda bala la na kenga wala watamba yelam tan wa pusi ya ti rok yam jug la rok son jug wa do yam jug bi keng ti parok ton jug al hagi jida wa kasid naba runde ibe o gable ban pasa ton tagaso abiyela meti be o koisa awata ne bayiri sangre so koisa yakasra abiyela mti soda fo san yi savanka fo pio da Jean-Pierre Gengane en keng to pio kan la misana en turu échangère en keng tampui en tuibe en keng lai te feti yen ya wok te fo yi kawa fo na fara kawa bala en gana lo pagusi bum ni ngi pa ba fo so ka be fo na ya wa ga me ngauta te fo ya ma pa be fo nda lakra
fo ne ba yira ya yira gom kanga lebe wini da tondo ne boy imi miti pokko herobo apa chamay ko mi pokko wa ya wala ya la ra koyrobo baye mpassion mai baye tipo koyrobo ya papa ka wol malageti rati lamti yak para zak campefo ni la bon tipo koyrobo la ne ayo la ne fo gomdo to la ya mor wa yetam ya yetam ya ti parni bondo par campefo la ya mor ya ne yiti yam ta ba yeno mor fori koyra ton bo ni la vie do apa ne dan koyrobo passion mai rati ti yak para robo passion mai para sempre robo passion mai bale san di ko zugun loine fo wat yi tenkanga ti san ya ten pour la yam mbewa fo wat libra ten pour la da na ba sa fo la tab la fa gito pap fo san zugle ya zugun na yi no san bale san ya boude pour un para fo na yi boudo ha bale fo na mbe ra loro wan kat kanga fo pana le wa ba yire la ya bon ya ba ko isan ba yam ne ba fa yi temen to im sara la to im tiense to ko ma na rawdo ni ndik parle le bon wabo ti fo yi gbati ya ya anan ko mpashira la folata ne to ba bumuwa to yeti to ne fo ya me geti ba ko isa to a wata ne su loise ti ala gitira tondo ti pawala parabo ngambali ba ne tum wisho ngata ya arzek ba ngati yam sam pagun na sa dan bon ti courte échelle faut bangra patabe faut pas tout so ning na tout on cadman don to on tawaye faut yeka nyingir bati mam jola a pel nawa bi mam jola minihir kanga bi mam jola directeur kanga te faut yeki yen kien to fo on to yagla nyingri jini ngam pa fo jiga faut foren team salari pagun fo ganda da twadra bale faut tout ba ko ici ndik nam ninga sampa ba kwaya nam nama sanya bashar nam tinembu dan somba yakaba ndata saba ti fo yi kuma nam wen dikri ndera fo menga mi fontu ya kwaya pa be la sola bang ti ya wa pour atab hawana en chic fo da to nam sampa chong fo ya tenta la photo do fo ba habayil bale fo ya ne ndik so kwaya ti ala gi tira tondo te guide cohésion a wata ne ba yiri jare ne da fa modern to so ninga aya nang so ta ya so ya so to me aya mota ya gon me bi pesam la laile ti fo tunam to yam ya jan la yik bal koy bal ndat nana bat wi kombat wi kan to ndo la ti fo me pa jot ye le bal to ndo ja o fini ni jin ti fo to wa kat ninga sa wa yi pip fo jare ya wa jam ya konfo kinga pa kolomna ti pour la gisi da wo kasit na ba la Alphonse sam pa ba so la yalsa sa sigi am taram ya bamba to bang na mara toto bil pus ko fo kinga edna kenga aljuma dare octobre kiugara sempisila awe monsieur bele ko Jacob alagi isu kasit na ba takas kan yelbuna ya bula bli kan ta ke la get ba barari benere ti runda arjum pa malagi jida waka sidnaba to beda ro ponkane la pawan gizali obizan tarasko la yilbundi nan kondo waps mandar gud pa gili tenen to konta arjuma ti zuba bunne ti tam nafa ne adami ni pa gili senke la na yam le euro nyaka di on de ne ti songo ba runda yibeura al hagi jida waka sidnaba yilbunda yeta tondo ti yelwe mando ni son kodo ne nous sommes bene jima adi bamba obi yele wenda patani beni shi sunwe de nu pa kam watman yele wenda nu pa kam wenda bele wenda yid ni ko shi le wende patani de ninga en Suisse sen kyang de ni ko sa pelere ni ko sa menga ya yele wenda manda ya sida la yele wenda patani ni hinji wenda bu ko pa ni ko sa fo kume no famille fo siti kume
ne ban le zin ya he to ban be fo pour ne fo ko fa bam yele wenda yi de fo ni kusa aw den nisala a partir de en kieng net man wen pelari am patin zabane ta ba ha wenga bi hore kyanga pelari me sida fo ben tren man ya auto aywa gon kan ya ko ya venra ba ne ni hiam jem so wa mel mo halam fa wo madama na ken tawle ti ala gi jido bo ka sidna ba le ba julga ton tarasro arunda tarasra ya yokito bon ke la nere mam na ngoma ti bam wale mse wala ajudo mo wiso bi la meti bam piara da wintora option wa do ban nanda ti nanda han kwaso ning ta tudwa wankat la wankat fa wintora tudane able bam piara da mora la mera tibale akoma pangra twen lima tenganga fa gili nifkam so pour la adi ananda sun kwa to de nisa aketon wa wada lenda alebe yela meti bam perda satan hare tibale ji pour ara twen men ke le wen andunwa ne ba fa gili nifkam so pour la ayo a tout de men were la abahad leba le winigameti wankat kanga wenna amtara bonna nga yember some power wisro la ya gesa be adam bi se sunya po be adam bi se so kabale adam bi yele lapson gomda la wenna am sanda puk adam bi yele swadi wa fa dara yemre duni wara sat la badare gom julunde ne ville ba kyangna balbalo bil kyangna balbale ti am pera da wintora am paki da nanda sida bar yam na pa vien be o miti winiga ti puko nen tawre ayo yam na pa vien be o mita pukyam gwa be riton ya sa yang la pukda tan fa ro mi kala oto ati le bati when am na adam biga mi kam to win ga puku da jinkana an lutta han luton ya si in win to pa ki when am ko pang ni nga fa aleben tu da so ni nga be ta tu wa apale ben zambat ne bai win to han da adam biga ndan when ne ya valon tem sem betana ngoro pa kyang be ti bambe lika po pare bat nyak ting ni nyo soma ti wumba la paman ne fai den ene sotu man piakate winto ha ne han paki da nanda ya sida yam sum koma bonti la mera adam bi bay na pa banga te kanande ite kena mento salamera ay ti la mera pore o tombebe na pa pam ne hamane so banande sile hanam yi gaben ko nge batioram kena men ko nge ba abnan po ma kibare ate tin yalma yide la ne han tar panga apaki da nande bala mera handat nivnia kam so point be tengonga men me toyeme bala han yu wum yektawa tengong sane la paki da nanda akenda men tek jininga nanda heta tek jinaninga apaki de ya yu taban soba am leben piara sapa hare atoyeme ta wi buk fa be atele men bon voile won fa sida la nene fa a sok de men wede ten we tira ti am jin ti patayamba ten we ne da ti sele ne bataba pataba amanda oto ya on ten we buguti fa ki ya am pa ki da na da nora ne panga fa na da han ko yawa apa ki no kan ne so to man pianga ba la wena mbona sa suka han ti pawden yi da ta ba suka ayembe be to bonti ni sala ni so ba ni iki da nanda yamba pin hadi yo jere a pin hada di boy yam shekada meta yena pele ta sura wihidi ati talada ne yamba ti himbe suru ya tore ahnan tum ne fo wakat la ning fo tenta gwen me wa ta pa gwenye wo watan tien dinin ta kabe bon ni kam ta bebe wo tenta pana wa jininga ana wa bene den adam bi ki ha wana am jinsa fa na sadam ta ale retour
la wẽnnaam sã n da yãk n la bãng ninga sẽn maane tɩ yaa yel soaad n bɩ sũurẽ wã nedbã a yen pa tõe n bãnga a yak sũurẽ bũmb ning sẽn be be pa tõe n bãnga tũud t'a sũurẽ bũmb ning sẽn be be wẽnnaam sã n da lak lik-kãngã n base wĩnd yang tãag dũni wã yikdame ya yooko a na n lak pe sablg ning sẽn luda tõnd sũyã tɩ tõnd pa neẽ wã t'a me mo zĩig mi t'a baadi sẽn zĩig n tags ne yẽ wã yaa woto mam zĩig mi t'a me mo sẽn tags ne tõd yiiba yaa woto ay dũni yikd wa yik nan tʋm ne dẽnda yaa rẽ sot tɩ mam pẽgd wẽnnaam bõn-naand ninsẽ sẽn tar pãng la b maan sugri n tũud wẽnnaamã la wẽnnaam bõn-naandã ning sẽn pa tara pãng la a kɩɩsd wẽnnaamã sẽn yaa tõnd sullã ningd la taale aywa alagi pasa yɛla fãa gill n kõ yaa vẽenega pa be n be togs bũmb n paase yaa d kẽng n tog sõng taaba n pʋʋs kõn fo kĩngã sẽn yãa tõndo sã n yaa ne tʋʋm kãngã pʋgẽ n yei dãn gomda a woto haya ned fãa segde n gũus tɩ sẽn be ned fãa sũurẽ tɩ wẽnnaam sã n laka woto ja n pa mi la kẽerb na kẽnga na midi pil wẽnnaam yĩnga b nina sũurã woto wã zĩig ne fo tɩ yẽna a gãe tɩ sẽn yaoog n lilla wẽna maan d gũud tɩ d yaoog mi n gũm n yaa zẽk faa tɩ yaa tɩ d bõs wẽnnaam tɩ la d beka tɩ yaa sĩã sã n ka kileer bala wẽnd pa na n dee pʋʋsgã ye d yɩlg sĩã n yood yel yaal ninsɩm sẽn be be wã yẽd sã n gom ne soaba bala direct n vilb n gaaba meng balla yella rãmb bala yawa tõe n yã nina sẽn yas zũngulg bala n mika sã n zẽka nuga woto n gom ne wẽnd bala ka yɩɩd minita yiiba tɩ wẽnd weere yella reegre la yaa soaba sẽn yas rẽgdo la a sũurã yaoongã yaa yɩlgemde n yeel bũmb ning bala wẽnnaam wʋmdem bɩ wẽna yɩlgd sĩã n kõdo adem sãn bisi ra woto la na da tar na n taasɩ tagsg ne yel-bũndã la d na n tɩ paama ala gisr waka sɩd naaba tɩ b kõ sãn mok poakã zom koom sẽn yaa tʋʋlg yaoog n ning sɩɩd la sekre saara serme me tɩ d na n kõ la zom koomã a saara serme a pidsa bũmba yembre b yetɩ burkina sã n pa sak bũmbu a yetame tɩ sã n sake a yetame la burkina pa sak bũmb la a zĩig sĩndã bũmb n paooge pa sake n pa sak bõn-kãngẽ la fo zĩig sĩnd la pa goamde bũmb n paooge yaa woto tɩ yaa raood paooga yaa bõe tɩ d na n gom samg poaka yelle tõe yem tɩ moaaga bala roga wagdgo novembre kiura sẽn piila a yopoe 1968 a yʋʋmde dẽnd yaa moaa bala ya moona a bii bala n do wagdg fãa ya moonaaba so yaa woto dẽnda sara sɩrme a na kẽndrã pʋga vɩɩmã pʋgẽ sẽn maan yɛla tɩ wãnda yaa ned yaa burkin poak n pa sake kegre t'a n pa sak bũmb ningã a yetame tɩ yaa woto yẽ la tɩ na n dɩk bilf n wilge wã a sara serme yɩ karen-biiga zĩnd wagdg université wã hal n tɩ tã 1989 yʋʋm la ninga p na n paam zula ye ne wagdg université wã a tʋma sãnkar kʋʋba poore karen-bi sẽn wa yike tɩ b ka sakã a sara serme n naaga karen-bi pʋgs nins sẽn paam b namsgã conseil de l'entente pʋga b yõgb n tɩ sɩbgã a sara serme naaga beene la sẽn yi wã mali la a na n tʋg n baasa karengã ENA école nationale d'administration wã n be mali wã a sara serme sẽn lebg n wa ba yirã b maana entreprise la b kẽ politika me pʋga politika pʋgẽ kõomã wa yɩ sabab tɩ b kẽ CDP wã pʋga b kẽ CDP wã pʋga 2002 wã b yɩ député maana yʋʋm piig assemblée nationale wã tɩ b zĩnda 2002 hal n na wa tʋg n tãage 2012 septembre kiura sẽn pisi la nuraare la b tik sebr tɩ b nug n tool sɛba yiibu pipi sebrã b kõ Assimi Kwanda sẽn da yaa secrétaire exécutif CDP wã
Sebra yibin soba ko rock mar Christian Kabore ya assemblée nationale la naba oui te bam siga jinsa yibe fa siga CDP wa siga assemblée nationale wa den ya pipi parman auto Burkina Faso la sara sirme na mana torum parti en bonti PDC ale ba na parabla ni sin yibini vugan yete sou panom na Blaise Compaoré na mali bebe ya net la ninga sin ya pipi para sana tal perak kelem tenga wa ni dem paletar willa nanken télévision nationale là en novembre qui oura ma yibdi ma dar yibe o te bam le ba président di faso ba te han panyak ning me manam rap men de be wakat kan pa ndato tla paton maade la sara sir me kenga télévision nationale là nanti koira ni tibamba le ba président di faso novembre qui oura ma yibu 2014 barara télévision ayi journée ba soda ha pa bahti mai dinda sara sirmi in lo or pore si de guduga mi hala wa ton tar ofna man vota ton elementi e papipi par man parti wala papipi par Burkina Kane hamba tenga nami labna ga parabla ni sin ta la pela kengre etum temba tenga nam bata han papa me dinda sara sirme ba nama 2015 papa ni 2015 lor pore wati tare 2017 et président Rochman Christian Kabore mana bla basam yam nan ningba militaire di faso dinda pijin bewa atayu mana labala la yawlam rahman wor masa la bi sebre on wili ti bamba siga mi la bah militaire di faso den patek be bale absini in immédiatement di faso ne ba tara vunu goma pa yekataba sanete brata membo jibedre hin yiro ton kwa te ton men wa premier ministre asana te ton men wa yi ton te brata ninga jefren jabre premier ministre labninga asara serma jefren jinguwa ne ba gomda woto ne la paute handa gomda boto fa yi kiringa den zaman dara asara serma le ban wani lingre to mo ha bala hawaya militaire de faso kita metinye mi nga paton ye parti wa président le militaire de faso ya he ta sigimba parti wa tawre ning nira to wur bonta Abdelaziz Sereme den zame yi ha sebre lettre kanga na wa karamala kala bilifu yele metti bamba yime la bah mouvance présidentielle tetin parti ni na abta banya tenganaba to bonto mouvance lettre la wotone biele metti bamba yime la basse mouvance présidentielle et ya Aziz Abdelaziz Sereme tikanu yikanga la passawe sebra to na pukli asara Sereme le bangol ha sebre yemen nuku tiki le bangol ha sebre nan tole premier ministre la chef kangarate yelam ti boy bal vota logor pore asara Sereme parti on pama député ramba ti sababu ti président wa hen wa na mana gouvernement wa a l'okoblame le okra pour un yelam ti bame wadi neda nena bi akaneri wur hambo tago to nan to jindi yi ministre pour dra ça ni nous to ndamba wene artisan voilà den seb konga yele premier ministre ya tonde pale beyam gouvernement pour eux ati ministre go on sirden shigam là bas gouvernement masa atum ta to ran shidi sang fasi den pour kanga yele ton gomni be wa était ena ko ala zom ko bare ya samora
Ça m'a pas eu dans mes hands quoi rame pendant ça que nous big ouais bon il y a mon ap ça m'a il y a mon ap ça m'a tu vois faut le roi quoi la zone comme on donne des ibéora il y a para la ton saké et wakat ni ça l'ancien était il était wakat ni ça l'ancien saké était Ering la ton hon kota zon ko ngalun de ibewa na pira atilma dende ayo il pousse la fin qu'il capé et simbasi wéré et jinna ki la ton la getondo nandi ka pousse en pousse mka ça va alagi Muhammad Lamin Kwanda la pousse aga Fatikan Genèse Alisa la pousse aga Amiramba en pousse yanga razana ba pulma la pousse ni bui de fin qu'il capé les pousse tum yam payiti mona so fin qu'il capé la fait la pour technicien ba fin qu'il capé hay sabab te ton na kuro takas ko ni monoto en fuisa toy haya andik ti tayame ho ati bezininga izar som sa pousse mona so la fait zak saba dai sigiye kon fo kinga hanyo onda wa samwe lumu na saniri yunga nan timam takawa kam wana ti asi kona ma nya huwe kone kon fo kinga wana ti pugudu yo kwai ha sandik yon pugu zakazaka nga sobra hanti hedininga zarbam fanlum se ki de tema ha siri mam yefo ligir patoro ayun ya nogo akak set nana gay yaw le ba gumu tudu yo kelre mpuhdi onyoronde kelre ngwem wambala sigindinya wai kamsanya zak baba konfoki nga wane ti puhdum an pasi nyorondaw la kelma ni gunsugo yam sandika sasi wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan FM radio kan bagawo demsen faram wo koroba ka anga tarta foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe lamin gi mama sen kuna ambe foli black. Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. L'amour est proche de la mort, je te l'accorde. S'il te plaît de gauche, mis à mort. Mais pas en faune, j'ai tenté, tu me disais que tu utilisais. Quand je t'invitais chez moi, laisse-moi prendre quelques verres. Prendre quelques verres. Oh baby, go slow. C'est fort entre nous comme à Oslo. Ce qu'on fait là est tellement pénigoso. Reste encoudé comme à Chozo. Vas-y viens Fabioso. Restez dans le game comme les dozo. Macalé c'est pas comme dinosaure. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la scope à la raison. Tout ce temps sans toi. J'ai confiance en toi. J'ai pensé à toi. Mon bébé, reviens.
l'on veut que ça marche, faudrait que l'on change les règles. Dominateur tu es, mais je préfère quand même tenir les rênes. Donc pour toi je décrocherai même la luna. En cas de dispute je la coupable. Écoute-moi, pleure pas. Dansons la rumba, 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 rumba. No woman, no cry, no. No woman, no cry, no, no, no woman, no cry. No woman, no cry. Woman, woman, no cry. Hey. Oh baby, go slow. C'est fort entre nous comme un Oslo. Ce qu'on fait là est tellement pénigoso. Reste accoudé comme un choso. Vas-y viens Fabioso. Restez dans le game comme Bedozo. Bacalé c'est pop comme dinosaure. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez notre couple à la raison. Tous pensent en toi. J'ai confiance en toi. J'ai pensé à toi. Mon bébé, reviens. Tous pensent en toi. J'ai pensé à toi. J'ai besoin de toi. Mon bébé, à souffrir na l'ennemi. Autour na lobby na yebite. Jalousie, bas souci na lignité. Abdel César na yebite. Moi chérie na lebi. Pardon, autour na lobby na yebite. Moquerie, tromperie na lignité. La plupart des conneries j'ai évité. Et là j'ai cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Mon société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, comme Siliga, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Bindi, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Mon est la solution. Société immobilière Mon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou, derrière Coris Bank Siaou. Infolive 25 37 05 08 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Mon, la solution immobilière. Chers amis festivaliers, voilà, et Savane Média vous invite au Philep. Ce festival-là, c'est du 6 au 13 novembre sur le site du FESPACO. Voilà. En tout pot, il y a la bouffe, la musique, les prestations, c'est la culinaire, tout ce que veut dire art. Donc c'est le complément d'objets artistiques que nous allons artistiquer ici, là-bas, sur le site du FESPACO, le festival, le foire international. Philippe, je vais philipper, nous allons philipper, vous allez philipper, ils vont philipper, nous allons tous philipper, filons-nous ensemble. C'est comme ça. Dans ce sens-là, allons en classe sur le site du 6 au 13 novembre 2021, sur le site du FESPACO. On ne dort pas en classe. Loubé! Je serai là-bas, hein. Je vous préviens, je serai là-bas. On ne dort pas en classe. Sans encore moi, tu le sais déjà, Kéris B. Savane TV vous invite du 6 au 13 novembre sur le site de FESPACO pour la foire Philep. Sortez nombreux, sortez massivement, chers amis. Il y aura des stands, il y aura de la bouffe, il y aura
beaucoup de surprises et également des prestations artistiques. Donc sortez, on va s'amuser les gars. Ça encore et moi, tu le sais déjà. Pas de plaisanterie, ce qui vient là, c'est pas qu'on aurait les fans, non pas de causerie, il n'y a pas les moqueries, il y a pas la sonnerie, des fois les chéris, Valérie, pas se mettre à rimer, voyant, faut ça galérer, pour ça, il n'y a pas lancé de courir, pour ça, va la sorcellerie, je me suis promené dans les nuages aussi, errer dans les pâturages pour en faire trouver ton image. Ce jour-là, viens, on va continuer les frappes. L'artiste Keris B, merci. Savant TV, toujours. On est ensemble. Bonjour, je suis François Premier. Je vous invite au Salon de la liberté d'expression Philep du 6 au 13 au site du FESPACO. Venez nombreux, venez découvrir le savoir-faire burkinabé. La mode aussi, c'est vraiment de l'expression. Je suis Pouyan Evaris, président de APAC Burkina. Et nous profitons du micro que Savan FM, Savan Media nous offre pour inviter tous les participants au festival que Savan FM organise au siège du FESPACO à venir découvrir le nouveau-né de la protection sociale au Burkina Faso, qui est APAC Burkina. Pour de plus amples informations, nous invitons toute la population burkinabé, résidents burkinabé ou pas, résidents au Burkina Faso, à venir lors de cette foire organisée par Savan Media du 6 au 13 novembre au siège du FESPACO. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane Télé, la puissance de la communication. Société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires
vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan FM radio kanbaga o demsen fara mo koroba ka anga tarta foli be aw bele jani sali some kuma kambar nya fe lamin gi mama sen kuna ambe foli bla ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées.